वाह यार, तुम तो बड़ा अच्छा लिख लेती हो। इज इट? मुझे नहीं लगता। तुम अपने आप को ऐसे नजरिए से क्यों देखती? कौन सा नजरिया? मुझे तो कोई नजरिया ही नहीं पता। मानव अस्तित्व की विशाल यात्रा में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा सार मौजूद है। एक ऐसा सार जो हमारे अस्तित्व का आधार है। यह वह आराम है जिसकी हम अथक तलाश करते हैं, फिर भी अक्सर अपने जीवन के तनाव में इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आप पूछ सकते हैं कि यह आरामदायक सार क्या है। यह कोई और नहीं बल्कि आत्म प्रेम का सार है। यह वह आधार है जिस पर हमारा संपूर्ण अस्तित्व टिका हुआ है। यदि हम पहले खुद से प्यार करना और बिना शर्त स्वीकार करना नहीं सीखते हैं तो हम वास्तव में जीवन की जटिलताओं से कैसे निपट सकते हैं। आत्म प्रेम सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करता है, संदेह और असुरक्षा की छाया को दूर करता है। यह हमें अपनी खामियों को स्वीकार करने, उन्हें ताकत और ताकत के प्रतीक में बदलने की शक्ति देता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुने, क्योंकि प्रत्येक आत्म प्रेम की कला पर अपना अनोखा दृष्टिकोण साझा करती है, क्योंकि उनके शब्दों में हम अपने स्वयं के सत्य की प्रतिध्वनि पाएंगे जो मानवीय अनुभव के विशाल विस्तार में गूंजती है। सेल्फ लव मतलब माई सेल्फ, माई डॉटर, माई फैमिली। Pampering myself. Like with all the love and care, before I give it to anyone else, I would like to give it to myself. I don't love myself that much, to be honest. Self-acceptance and self-care. For me, self-love is like, taking care of yourself rather than taking care of others. સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ માટે એ જરૂરી છે. પોતાની જાતને જ પ્રેમ નહીં કરો તો બીજાને કેવી રીતના પ્રેમ કરીશું? I guess it's being happy, it's being satisfied and being content. Always put own self as a first priority. Give yourself the kind of love you are expecting from others and you are giving to others. Your satisfaction through your work and through your meetings and through your friends, the good time you pass. If you don't love yourself, then it is not possible to achieve anything. I did struggle for accepting my identity or for who I am. I have and I am actually, because I know I am a very straightforward person. If I feel something is not right, I just say it. Yes, a lot since childhood. Mainly due to my overweight. Like I was an overweight child from childhood onward. So for first year, I really found myself little bit in other side actually. So low on the confidence. But then I come up actually with my own theories. If it is baseless, if I think that it is not true and the person is being judging, then I will confront it. If it is helping me in a good way, then I will take it as an advice and I will try to implement it to improve myself. Most of the time I find that the other person is mostly biased towards some sort of situation, and that's why they are talking like that. I feel jealous when someone gets too close to someone who I'm really extremely close to. I cannot bear the fact. Jealousy is ऐसा બધા માણસમાં હોય. No, I've never. Yes, jealousy on what ground, that's important actually. If I am jealous of your marks, it's positive feedback. But if I'm jealous of your looks, it's deadly. Why are you targeting myself only? I yap constantly and I yap 24/7. If I want to let you know something, I'll say it right then and there. It's not selfish 70%, it is selfish 30%. Again, there is a very thin line about being selfish and about loving yourself. You need to decide where you want to set your boundary, where you are not hurting other people but you are also protecting yourself. So no, it is not selfish, but after certain extent, if you push it, there is certain hint or part of selfishness. Self-love is never ever selfish.
No, not at all. યસ ક્યારેક ક્યારેક ગ્રેટિટ્યૂડ હું મારી જાતને આપી દઉં છું કે ચલો આ કામ કર્યું છે તો દેટ ઇઝ ગુડ. Yeah, sort of. I express gratitude daily. Yeah, yes. How do you do so? By scripting, saying things out loud. Yeah, by dancing. Oh, you dance? Yeah, I love to dance. Stay consistent, work on yourself, and then see the magic that happens. ચીલ કરો વોટ એવર યુ વોન્ટ, બીજા કોઈની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને ખાલી એટલું ધ્યાન રાખો કે બીજાને હર્ટ ના થાય. We should just live the life as it is and enjoy every moment. Yes, we should work, but working should be brought in a habit. लेकिन आत्म प्रेम केवल विचार और आत्मनिरीक्षण के दायरे तक सीमित अवधारणा नहीं है. यह उन लोगों की ठोस उपलब्धियों में प्रकट होता है जो इसे पूरे दिल से अपनाने का साहस करते हैं. हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम स्वतंत्रता और आत्म सशक्तिकरण की प्रतीक जया लक्ष्मी पिल्लई की प्रेरणादायक यात्रा के साक्षी बन रहे हैं. मतलब मोमेंटरीली इट इज़ अ सेटिस्फाइंग फीलिंग. सेटिस्फाइंग इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप जब कोई एम सेटअप करते हो ना तो आपको लगता है कि आप कर पाओगे या नहीं. द मोमेंट यू रीच देयर यू फील ओके, आई हैड दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ, है ना. तो फिर वो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आती है उससे. देन यू एम फॉर द नेक्स्ट वन. अचीवमेंट्स ऐसे होने चाहिए, इट शुड कीप यू ड्राइविंग, है ना, आपको मोटिवेट करे दूसरे दिन उठने के लिए. ओके, माई मेजर गोल राइट नाउ इज़ माउंट एवरेस्ट. आई वॉन्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2025. सो उसके लिए अभी मैं ट्रेनिंग शेड्यूल हैज़ गॉन रियली सॉफ्ट से लेके अभी एकदम क्रेज़ी हो गया है मेरा डे का शेड्यूल. लिव योर लाइफ, यू नो, बी पैशनेट अबाउट समथिंग इन योर लाइफ. और अंत में प्रिय दर्शकों, हम एक अनुभवी वकील की बुद्धिमान सलाह की आशा करते हैं जो अपनी गहरी समझ और उपयोगी युक्तियों के साथ आत्म प्रेम की यात्रा पर प्रकाश डालती है. उनकी बातों को ध्यान से सुने क्योंकि उनमें आंतरिक शांति और खुशी पाने का रहस्य छिपा है. તમારે સૌથી પહેલાં તો તમારા બાળકની કોઈના બાળક જોડે કમ્પેરિઝન નહીં કરવાની કે ફલાણાનો છોકરો આટલા ટકા લાવ્યો, તું આટલું, ફલાણાનો છોકરો આટલો રૂપાળો દેખાય છે, તું આવો દેખાય છે, આમ હોય. તો આ જે ભેદભાવ છે એ એના નાનપણથી 5 વર્ષ સુધી બાળકનું મગજ સોલિડ ગ્રાસ્પિંગ કરે છે. એમાં પહેલાં 3-4 વર્ષ તો બહુ જ ગ્રાસ્પિંગ કરે છે. તો એ બધા બીજ જે અંદર જતા રહે છે પછી એ ગમે ત્યારે બી ભવિષ્યમાં મોટા થાય ત્યારે એને નડતા હોય છે. અને કોઈ વ્યક્તિ કહે, મારી ટીકા કરે કે મારી નકારાત્મકતા કરે, કંઈ પણ મારા વર્તન વાણીથી કંઈક બોલે, તો હું એવું વિચારું કે કોઈ પણ વ્યક્તિના વાણી, વર્તન કે વ્યવહાર આપણા વર્તમાન કે ભવિષ્યના જીવનને વિચલિત કેવી રીતના કરી શકે. માણસમાં લિમિટેશન્સ હોય છે. એ લિમિટેશન્સની અંદર 3A હોય. 3A મને નાનપણથી જ એવું શીખવાડવામાં આવેલું છે કે તમારે અવેરનેસ તમારામાં હોવી જોઈએ. પછી તમારે એક્સેપ્શન એટલે કે તમે સ્વીકારો તમારામાં શું ડ્રોબેક છે કે શું નથી. કંઈ પણ હોય તો એ તમે સ્વીકારતા શીખો. એ તમારામાં હોવું જોઈએ કે હું એ તમે નથી, હું કંઈ સ્વીકારી જ ના શકું, તો એ ના બને. તમારે સ્વીકારશો તો તમે આગળ ડેવલપ થઈ શકશો કે તમારામાં શું લેક છે, શું ઓછું છે. એ જો તમે નક્કી કરી શકશો તો જ તમે આગળ વધી શકશો. અને ત્રીજું છે એમેન્ડ કરવું, તમારી જાતને તમારે સુધારો કરવાનો. ज्ञान और आत्मनिरीक्षण की इस यात्रा में प्रिय दर्शकों, हमें वे धागे मिलते हैं जो हम सभी को एक साथ बांधते हैं, आत्म प्रेम के धागे. तो आइए हम अपने अंतरात्म सत्य के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर एक साथ इस यात्रा पर निकले. धन्यवाद.